आइछे तुम्हें डाकी जो मुई आइछे मोर गुरु आर के कहीं जाऊ छो तुम्हें हां गुरु आर के जाऊ छो कहीं जाय हबार तो मोर संगे गुरु निंदा करबो ने जानी जो हां कहा का डोरामी बोली के कहू छो हां मामू को वस्त्रहीनम अलंकारहीनम गतहीनम त भजना विद्याहीनम त जीवन शून्यम अरे वस्त्र नथिले गहन सभा दिसे नहीं घृत नथिले पूजा प्रस्तुत नहई कुंचहीन थिले नारी नदी सई सभा विद्याहीन हेबारु से जीवन ते जीवा मैच लड़मागा मैच मैच लड़बो गुरु आर के जाऊ जो मैच लड़मागा को बाबरे अरे स्वभाव में तू नारी तो लज्जा नहीं यार ज्ञान कांड कथा जानिबो कहीं पर पुरुष को करो आसरा बजार को नहीं बिक पसरा रे कथा कह भारी बड़ा और गाली कली कथा तुमर मुखे पूरी थाए बाबरे मुई केड़े सूत्र इना तुन पर ठियाई जे इता कर सुन केते थर किनिर करले न हैं अरे स्वभाव तू नारी तो लज्जा नहीं यार ज्ञान कांड कथा जानिबो काहे पर पुरुष को करो आसरा और बजार को नहीं बिक पसरा कथा कह भारी बड़ा अरे गाली कली कथा तुमर मुखे पूरी अछि सजनी गो सोना मुहि रे तुमर स्वभाव न केबे छाड़ बाबरे इभे मन पर मैच लड़बे केते पुराण पढिछ केते पुराण बलसी हां रामायण महाभारत बारस्कंद हरिवंश पानी बाबू पानी का है जे तू जानबो बाबू महाभारत पानी पूरा पानी रे फिकी दी एंता एंता मैच लड़बो त से स्कूल से बोले जन बोल दे हां हां बंदा दे दीजिए कथा रे पचरामी कहि पारबो का पहला कह बाबरे कहि पारमा कहि माबो पचराई बस जति मारियो छाड़े आज तीनटा खाली पचरामी हां 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 सकाल पाही जाओगे बेल बुड़ू तुम ई तीनटा पचराबो हां मैं चारटा उत्तर दे सत्य का देखमा का केन पुराण रे उत्तर दौ जो जे हां तीनटा पचरा ले बाबू जुड़े कहवार गुटे मुई सत्य का हेंता आले तुमर बड़ के धरो आय लागो हमर बाबू रे बापा चाबी रखी दै छी जे चाबी ला दे दे थागो रोई थागो अकाउंट फिन जमा कर दे जमा कर दा मा मधुआ टा का करबू मा मेरा धरसी डोरी के धरे देसी पैसा मत पी ले जाई रे हेंता तुमर बड़ के धरो गो मामू हिया गो सुना मोर श्यामना गरो हर केउ पिन्हाइला चंद्रिका चूड़ गो चंद्रिका चूड़ गो चंद्रिका चूड़ बाबरे केहू पिन्धाइला चंद्रिका चूड़ ई मोर चंद्रिका चूड़ किए पिन्धाला मैं छुआ बेलु पिन्है रो मैं का जानमी हेटा पतरा प्रश्न काना আছে पला सुनो हंता का मामू को हे आहा गो सुना मोर श्यामना गरो आहरे गेला मोर हे बंती धर केउ पिन्हाइला चंद्रिका चूड़ गो चंद्रिका चूड़ गो चंद्रिका चूड़ आहा गो सुना मोर श्यामना गरो आहरे सुना मोर हे बंती धर बाबू को चंदिका के पिन्हैतिले आ प्रश्न काना जाउ छ सुनो काना जाउ छे आगो चंदिका रे अछि केतक बन बुझाई कह कमर मधुसूदन बहेमा पहदन चंदिका रे अछि केतक बन बुझाई कह कमर मधुसूदन बरबा पहदन चंद्रिका मदर है काना मोर रहिति तुम्हें पिन्ने आजा कहा जा भर कोहरे सुना मोर श्यामना गर कोहरे गेला मोर हेवंती धर मामुगो आ 2 नंबर प्रश्न काना आसवा जानि छ मु जाना भी पचरा पिला सत्य का हग वृंदावन गला के बताइला बुझाई कह कमर जसोदार पिला जसोदार गेला
কদম্বরে তোরা সহলীলা করি চহলীলা কেতে মোটা অছি সে কদম্বর বৃক্ষ হ্যাঁ না কহে কা কেতে মোটা অছি সে কদম্বর বৃক্ষ তাহা শুনিবাকু মন মহর কোহরে গেলাম সামনা কর কোহরে গেলাম হে বংশীধর নম্বর কোশ্চিন কানা আছে জানিছ গো মামু কানা আছে হ্যাঁ হাগো গাই চরাইন যা ধরি বাড়ি গাই চরাইন ধরি যেন বাড়ি কেতে গণ্ঠি রাজা ওছই পড়ি গাই চরাই যাওয়া ধরি যেন বাড়ি কেতে গণ্ঠি রাজা ওছই পড়ি কেতে পগর যান ধরিছ বাড়ি কহিদেব গেলা মোর পুরাণ পড়ি বিপিন কই এ কথা কহেল তেবে ଯିବି মুই তার রাধিকার পুর আর কোহরে গেলাম মোর শ্যামনা গর কোহরে গেলাম হে বংশীধর মোর প্রশ্ন কানা আছে জানিছ চন্দ্রিকা কে বাঁধিলা চন্দ্রিকার কেতটা বর্ণ ଅଛି চন্দ্রিকা মধ্যে কার নাম লেখা আছে বৃন্দাবন কে বসাইছিলা হ্যাঁ মামুগ কেন কদম্বরে হ্রাস করিছ সে কদম্ব কেতে মোটা ଅଛି হ্যাঁ তার না কহব আর যেন গাই চরাই যা আস বাড়ি ধরিকি সে বাড়ির কেতটা গণ্ঠি পড়িছে আর কেতে পগর সে বাড়ি ধরিছ বাবরে তাহলে কেনতা করমা বুঝেকি কহিদেমা আগো দুতিকা গো सुना मुही दुतिका गो तुम्हें सुनुथिब धीर धीर শুনুছে बाबरे तारामणि ताहा टिके बुझे देबाके पड़बा आगो दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर गोपाल ओ गाड़र कथा 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 ले दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर देखो गोपालो गाड़ो देखो गोपालो गाड़ो देखो गोपालो गाड़ो देखो गोपालो गाड़ो ए दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर बाबरे आगो चंद्रिकार अच्छी चारोटी वर्ण चारि वेद हेले से चारोटी वर्ण गो चारोटी वर्ण चंद्रिकार अच्छी चारोटी वर्ण चारि वर्ण चारि वेदटी पुण गो वेदटी पुण कोई शादी ने मोर माता जो सबंती ए कोई शादी ने माता जो सबंती गो माता जो सबंती बाबरे
আগই শিখি চূড় বাঁধিলে মোহর শির এ ধন এ চূড় বাঁধিলে মোহর শির দুতি গো দুতিকা গো সোনা মুহে চাঁদ মুহে তুমি শুণুথিব ধীর ধীর চুড়ে লেখা আছে সে মোর রাধা এ চুড়ে লেখা আছে গো তার নাম মোহর রাধা তেণু করি চুড়ে মোর বড় শ্রদ্ধা গো বড় শ্রদ্ধা একুশা দিনে মোর মাতা যশবন্তী একুশা দিনে মাতা যশবন্তী গো মাতা যশবন্তী এ ধন এ চূড় বাঁধিলে মোহর শির দুতিকা গো সোনা মুহি চাঁদ মুহে তুমি শুণুথিব ধীর ধীর চন্দ্রিকার ଅଛି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଚାରି ବେଦ ଋକ ସାମ ଯଜୁ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ଏ ଚାରି ବେଦ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରାଧାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ବାବୁରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମାତା ବାବୁ ମୋର 21 ଦିନରେ ବାବୁରେ ଏଇ ଚୂଳକେ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା କାଣା ଅଛି ବାବୁରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନକେ କିଏ ବସେଇଥିଲା बाबरे आगो मधुना में दत्य से बाबरे से राजे थिला ए मधुना में दत्य गोए कोई थिला आर वृंदावन धन रोपण कलागो से रोपी थिला मधु दत्त दिने मधु दत्त बोली गो राजा हेथिला বৃন্দাবন ধন সে বসাই লাগু যে রূপীছিলা 72,000 কদম্ব বৃক্ষ কেড়ি কদম্বরে মোর প্রত্যক্ষ গো মোর প্রত্যক্ষ এ 72,000 গো কদম্ব বৃক্ষ আর কেড়ি কদম্বরে মোর প্রত্যক্ষ গো মোর প্রত্যক্ষ এ 32 হাত যে কদম্বর মোট 32 হাত যে কদম্বর মোট গো কদম্বর বড় বাবরে এ ধন বুঝাই কইলি তোর আগর দুতিকা গো সোনা মুহি চাঁদ মুহি তুমি শুণুথিব ধীর ধীর দুতিকা গো সোনা মুহি চাঁদ মুহি তুমি শুণুথিব ধীর ধীর बाबरे वृंदावन कहा जाए बाबरे 12टा बन के नेगरी गुटे वृंदावन और से वृंदावन मधुदैत्य बसई थिला बाबरे 72,000 कदम्ब वृक्ष थिला एवं केली कदम्बटे बाबरे बाबरे से यमुना कूल रे थिला कुंज वन रे तेनु करी सेही कुंज वन रे केली कदम्ब रे भगवान कर होचंती मूल सिंहासन बाबू ताहले तापरे आर गुटे कथा काना अछि
বাবরে বাড়ির কথা আছে আগো গাই চড়াই যায় ধরে না বাড়ি গাই চড়াই যায় ধরে না বাড়ি এ পাঁচ গণ্ঠি তহি অছই পড়িবু অছই পড়ি গাই চড়াই যায় ধরে না বাড়ি আর পাঁচ গণ্ঠি তহে অছই পড়িবু অছই পড়ি এ চারি পগর সে অটই বাড়ি বুঝাই কহিলি পুরাণ পঢ়ি গো পুরাণ পঢ়ি এ গোপাল গাড়ে প্রমাণ তাহার গোপাল গাড়ে প্রমাণ তাহার গো প্রমাণ তাহার বাবরে তারপরে কথা কেন আছে এ ধন অধম বিপিন করে জুহার এ গীতে অধম বিপিন জোড়ই কর গো সুনা মুহি চান্দ মুহে তুমি শুনুথিব ধীর ধীর দুতিকা গো সুনা মুহি চান্দ মুহে তুমি শুনুথিব ধীর ধীর কহিলে সে কদম্ব বৃক্ষরে কেতরা পতর আছে হ্যাঁ বাবরে 33 কোটি দেবতা বাবরে 33 কোটি যেতে দেবতা জাণ পত্র রূপ ধরি অছন্তি পুণগু অছন্তি পুণ বাবরে সে কদম্ব বৃক্ষরে 33 কোটি দেবতা বাবরে পত্র রূপরে কদম্ব বৃক্ষরে 33 কোটিটা পত্র আছে বাবা 33 কোটি দেবতা বাবরে 33 কোটিটা পত্র রূপ ধরিকি কদম্ব বৃক্ষরে অছ বুঝি পারছ আগো 33 কোটি দেবতা তহি রে জাণ পত্র রূপ ধরি অছন্তি পুণগু অছন্তি পুণ এ দশ দিগ পাଳ 10টি ডাଳ দশ দিগ পাଳ 10টি ডাଳ বুঝাই কহিলি তোর আগর গো তোর আগর এ 10 অবতার 10 কোটি ডাଳ 10 অবতার পুଣି গো 10 অবতার 10 অবতার বাবরে কদম্ব বৃক্ষরে অছন্তি কদম্ব ସେହି ବୃକ୍ଷର ପାଳ ମାନେ ତ 10ଟା ଡାଳ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାବରେ ଗୋପୀଙ୍କର ବାବରେ 16 ଶସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ରକେ ଚୋରି କରିକିରି ତ ସେ ଯେନ୍ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେଟା କେନ୍ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 10 ଅବତାର ବାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 10 ଅବତାର କେ ବାବରେ ସେ ଜାଗାରେ 10ଟା ଡାଳ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଏବଂ ସେହି ଡାଳ ମାନଙ୍କରେ ଗୋପୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମାନ ବାବରେ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଥିଲେ ବାବରେ ତାପରେ କଥା କାଣା ହେଇଛି ବାବରେ ନୀଳ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଗ ନୀଳ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୋପୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥା ଦୁତି ଗো ରଖିଥା ଦୁତି নীল পাট বস্ত্র সমস্ত গোপী নীল পাট বস্ত্র সহস্র গোপী পিন্ধিଥିଲେ ধন জানিথা দুতি গো জানিথা দুতি তাহাঙ্কর
बसन ताहांकर बसन श्रीकृष्ण बांधिन श्रीकृष्ण बांधिन ताहांकर बसन श्रीकृष्ण आनिन गो श्रीकृष्ण आनिन ए प्रभु ए धन बांधिथिले जनक दम्ब डाडर ए धन बांधिथिले से दम्ब डाडर दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर राम गो साड़ीर पहनता राम बड़ राम गो साड़ीर पहनता बुझाई कहिली मोर दुती संगात हे राम बड़ राम गो साड़ीर पहनता पाट बस्ते तियारी तो हेला तो तियारी हेला तो बुझाई कहिली आगो चांद गुरी बुझाई कहिली बाबरे ए धन अधम विपिन जोड़ई कर दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर दुतिका गो सुना मुही चांद मुही तुम्हें सुनुथिब धीर धीर गो हेला तुम्हारा धन एक नंबर को बा ताला आनी देबो जमर सुना केने थिबो जे मुई है गाड़ी रे थीमी हेला तुम्हार कथा सत नहीं मां का हेला जे इने देखले काल के हेने देखबो मते कहू जता हां 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 मुई है कदम तोरे थीमी हेला हां हां ठीक আছে जसनी जल्दी जाओ एछन केते हो बोलिया दे मुई बरती में केने जानछि तो केने मैं फरसा बुटा तले काई प्रकार से है ना गुगु